आंब लेंबू लंका से आंब खटा सीझा है फुटमर लिपा होगा आज घर पूरा परिष्कार हो छुट्टी मुट्टी सब लिभे परिष्कार हो पूरा सफा हो घर सब सीझा भाला सब डाली सीझा परिवा सीझा सब सीझा मैंने आंब को खाली सीझा सीझा चीनी पड़ी खाली पोटल सीझा टमाटो पोटल आलू और डालीटा सीझा खाली गली चापिदेवा हो गला डाली जीरा गुंड पकईदे ये लिपिकी ये डाली बसैक भात बसैक गाड़ी किनिक आस केमी जीरा गुंड पकड़ माटा धनिया पत्र पकड़ा दे जीरा गुंड पकड़नी डाली खादा मटर पकईकी 4टा बेलू सीझा सुंदर देखा ब्लैक लाइट
ଖରା ହବନି। Lembu, lanka, di Amba. Orang kami sebut, kali ini kita sebut, sebut lipin, sebut buih, habis kita gata kan, apa lagi? तो घर पे दिखाई देगा अब सब लोग देखिए सीधे डाली मन चलेगा खाଇବା ସରିଗଲା ଖାଇବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।